heures. Donc, on commence ou on attend donc Jolokhane يلقاونا بدينا. Alors, قلنا pour le proba, قلت لكم تعاودوا la série تاع TD. نقولها ونعاودها la série تاع TD عاودوها. Donc, je vais vous poser des questions et vous allez répondre. Alors, quand est-ce qu'on dit que, soit supposons on a deux événements A et B, qui ont comme par exemple, c'est-à-dire, comment dirais-je, au moins un événement se réalise. Comment vous allez expliquer cette phrase? Comment vous allez la donner, les ensembles, les événements? Un des A et B, deux événements. On dit comme au moins un événement se réalise. واش معناتها؟ كي نقول لكم au moins un événement ou deux événements. نعم نقولوا اتحاد بي. ايوه c'est A union B. Donc كي نقولوا كي يكونوا عندي deux événements A et B ونقول لك باللي au moins un des événements se réalise معناتها نكتبها c'est A union B. مدام نعم الكونترار تاعها وشنو؟ كيفاش؟ الكونترار تاعها وشنو هو الكونترير تاع au moins un événement se réalise؟ aucun événement se réalise. Aucun événement ne se réalise. D'accord? C'est bon? Oui, c'est Très bon. bien, très bien. Alors, où je connais? Alors, supposons que A et B. Alors, وقتاش نقول بلي deux événements A et B sont indépendants? كي تكون l'intersection بيناتهم ensemble vide. كيفاش؟ Madame, نعم. qui tient P de A inter B égale à P de A fois P de B. Très bien. نقولوا بلي deux événements إذا لقينا بلي la probabilité de A inter B est égale à la probabilité de A fois la probabilité de B, dans ce cas, qu'est-ce qu'on va en déduire? On va en déduire que A et B sont deux événements indépendants. مادام ولا لو كان نحسبوا الانترسيكسيون شغل بي ا تقاطع بي لازم نلقاوه ensemble vide non. Et justement حنسقسيكم هادية وقتاش نقولوا deux événements sont incompatibles. هذيك يكون زيرو. Voilà. Donc إذا كان A inter B égale à l'ensemble vide, هنا نقول بلي A et B sont incompatibles. وإذا كانت la probabilité de A inter B est égale à la probabilité de A fois la probabilité de B, نقولوا بلي A et B sont indépendants. خلاص؟ D'accord. Donc, qu'est-ce que c'est? Comment calculer la probabilité de A union B? La probabilité de A union B, elle est égale à P de A moins P de A inter B. P de A Plus P de B. Plus P de B moins la probabilité de A inter B. Très bien. Donc, la probabilité de A union B est égale à la probabilité de A plus la probabilité de B moins la probabilité de A inter B. La probabilité de A bar, l'événement contraire. A, c'est un événement. Son événement contraire, c'est l'événement A bar. Très bien, c'est 1 moins la probabilité de A. Donc, quand on parle comme A et B, deux événements, ou on parle comme un seul événement se réalise. Comment interpréter la phrase? كيفاش نكتبوها بلي événements? Association B. كيفاش؟ تاع سيمتري. Madame, ماشي دلتا A دلتا. ماشي دلتا, non, au contraire, c'est le moins. C'est A moins B, un seul. Pardon. Là, c'est A delta B. C'est un seul événement, c'est A delta B. Très bien. C'est la différence symétrique. Ou je mets un seul. C'est-à-dire, soit A se réalise et B ne se réalise pas, ou c'est le A qui ne réalise pas et le B se réalise. Très bien. Donc, un seul événement se réalise, il y a A delta B. Quelle est la probabilité de A delta B?
Comment calculer la probabilité de A delta B? P de A plus P de B moins 2 P de A. Deux fois la probabilité de A inter B. Très bien. Donc, ici, on colle comme A se réalise et B ne se réalise pas. P de A inter B bar. Là, Des sachants. c'est A moins B. D'accord, voilà, c'est A inter B bar. C'est A inter B bar. Ou A inter B bar, ou c'est A moins B. D'accord? Donc, la probabilité de A moins B, ou P de A moins P de A inter B. Très bien, c'est P de A moins la probabilité de A inter B. La probabilité de A delta B est égale à la probabilité de A plus la probabilité de B moins deux fois la probabilité de A inter B. La probabilité de A moins B, c'est la probabilité de A moins la probabilité de A inter B. وش شفنا تاني؟ Alors, قلنا إذا كان A et B indépendants, deux événements indépendants, alors la probabilité de A inter B est égale à la probabilité de A fois la probabilité de B. هذا إذا كان A et B indépendants. Donc, لو كان تكون A et B ماشي indépendants, deux événements non indépendants, la probabilité de A inter B, elle est égale à quoi? هاي قلنا إذا كانت A والB. P de A plus P de B moins P de A union B. كيفاش؟ هي P de A union B moins P de A moins P de B. P de A union B est moins P de A, c'est-à-dire درتو تاع خرجناها من فوقانية من هذيك تاع la probabilité de A union B. كي نهضروا درنا la probabilité conditionnelle. Oui. هي P de A sachant B sur P de B. Là. Fois P de B. Oui. Fois. علاش؟ parce que la probabilité de A sachant B est égale à la probabilité de A inter B divisée par la probabilité de B. Donc, la probabilité de A inter B, c'est la probabilité de A sachant B fois la probabilité de B. Attendez la formule des probabilités composées. Où je trouve le conditionnel? Où je trouve la formule des probabilités composées? لو كان تكتب نفهمو خير. بون هنا راني ندير جوست اون ريفيزيون لو كور راهو عندكم. مادام راكي مبارطاجيه ليكرون. لا مانيش جو بوز دي كيسيون ماني مبارطاجيه والو مازال ما حاش نديرو ليكزارسيس. داكور. شغل انا كي نكون نهضر نتوما بروني نوت هكاك نتوما اللي تكتبوا كي نكون نهضر نتوما كتبوا ومن بعد كي نبدا نحل ليكزارسيس كيما البارح جو في بارطاجي ليكرون ياك. تري بيان. الوغ واش قلت لكم؟ la formule des probabilités composées واش تقول؟ هادي نتوما اللي تعطوني ماشي نتوما اللي تقولوا لي ماشي انا اللي نقول لكم. la formule des probabilités composées واش تقول؟ رانا في الكونديسيونال. مادام بارح واحد شنو هذا؟ ما فهمتش. مادام بارح واحد ما داروكو توافق. تلقى في الديسكورد داروه. هيا répondez. La probabilité, la P de formule. A moins B fois P de B. كيفاش؟ ريفيزيتو شويه الكور. Probabilité ما composée. فين نجبدوها ما ضمناش حافظينها عليها. لا بصح واش تقول؟ اكتبها تقدر تجبدها دوكا عندك ورقه وستيلو تجبدها. Égale P de A La sachant formule B des fois P de B. probabilités composées. نعم. P de A inter B égale P de A sachant Hein? B fois P de B. Égale P de B sachant A fois P de A. Très bien. Très bien. Donc, la formule des probabilités composées, je te la probabilité ta A inter B est égale à la probabilité de A sachant B fois la probabilité de B plus la probabilité
qui est égal, pardon, qui est égal à la probabilité de B sachant A fois la probabilité de A. Donc, la formule des probabilités composées, وين نسحقوها؟ وقتاش تكون l'utilité تاعها؟ يعطونا انتر بي وما نعرفوش كيفاش. Voilà. Donc, هنا حتعاوني parce que tout dépend les données واش يعطيلك. Est-ce que يعطيلك A sachant B ou يعطيلك B sachant A? Dans les deux cas, تقدر تجبد la probabilité تاع A inter B en utilisant la formule des probabilités composées. Donc, à la formule des probabilités totales, واش حتعطيني؟ P de A égale A slash B fois P de B plus P de A sachant B bar fois P de B bar. La probabilité عندك كيفاش؟ Il y a la probabilité de A sachant B fois P de B Très bien. plus la probabilité de A sachant B bar fois la probabilité de B bar. Là. Alors, la formule des probabilités totales, واش يكون عندي؟ يكون عندي un événement aléatoire quelconque. La probabilité تاعو elle est non nulle. Par exemple, l'événement B, c'est un événement aléatoire quelconque de probabilité non nulle. ويكون عندنا un système complet d'événements H1, H2, حتى Hn. نقولوا باللي la probabilité de l'événement aléatoire B est donnée par la formule des probabilités totales. هاد la formule des probabilités totales واش تقول؟ تقول باللي la probabilité de B est égale à la probabilité de B sachant H1 fois la probabilité de H1 plus P de B sachant H2 fois la probabilité de H2 حتى P de B sachant Hn fois la probabilité de Hn. Donc, la probabilité de B, c'est la somme des probabilités B sachant Hi fois la probabilité de Hi, de I allant de 1 jusqu'à N. Il y a la formule des probabilités totales. D'accord? Ou la formule de Bayes. La formule des probabilités totales تعطيني عندي قلنا باللي HI عندك un système complet d'événements من H1 حتى ل HI. كي نقول لك la formule de Bayes واش la formule des probabilités totales قلنا نحسبوا بها la probabilité de B. Donc la formule de Bayes واش نحسبوا بها؟ نحسبوا بها la probabilité تاع HI sachant B. D'accord? La probabilité de HI sachant B, c'est quoi? C'est la probabilité de B sachant HI fois la probabilité de HI divisée par la somme des probabilités de B sachant HI fois la probabilité de HI, c'est-à-dire divisée par la probabilité de B. Alors, qui trouve la probabilité de HI sachant B? Elle est égale à quoi? Elle est égale à la probabilité de HI inter B divisée par la probabilité de B. La probabilité de B, la formule des probabilités totales. Ou la probabilité de HI inter B, c'est quoi? Elle est égale à la probabilité de B sachant HI fois la probabilité de HI. Il y a la formule de Bayes. On va prendre un exemple. Alors, on va la série d'exercices. Donc, on colle comme les exercices, vraiment, ils sont intéressants. Voilà la série. Alors, bon, c'est bien l'exercice 1, l'exercice 2, l'arrangement avec et sans répétition. L'exercice 4, oui, l'exercice 6, pourquoi pas. Calcul de probabilité. L'exercice 1, l'exercice 6, le 7. On bat l'exercice 8 ou 9, on va comme le corrigé dialo, yari. D'ailleurs, درنا في l'enfis 8 و9 قلت لكم سيو فيه ونبعثه لكم. Normalement, نبعثه لكم. Donc, شوفوا la série d'exercices تعاودوها. في البروبا ما حاش يطيح لكم حاجة خرجت من la série d'exercices. راني نقول ونعاود la série d'exercices عاودوا كاع les exercices. هكذا. يقدر يطيح لكم. Oui. Exercice 6. هذا درنا l'événement D. L'événement D. استني دقيقة. استني نقرأ
وشنو ليفينمون دي قلتي تاع ديفيكتوز ايه وعلاه درناه باسكو هو يقول لك ما جبناهاش من راسنا واش قال لك 3 machines A B C produisent respectivement 50 30 20% du nombre total de pièces fabriquées dans une usine et donc هذه 50% وشنو donc la probabilité de A c'est 0,5 alors il faut toujours donner les événements تاعكم قبل ما تحطوا les probabilités donc هنا واش قلنا 3 machines produisent respectivement voilà donc هنا qui on colle, je vais déterminer A, l'événement A, il y a la pièce est fabriquée par la machine A. B, c'est la pièce est fabriquée par la machine B. C, la pièce est fabriquée par la machine C. Donc, la probabilité de A 0,5, de B 0,3, de C c'est 0,2. On va dire le pourcentage de pièces défectueuses, ou un autre événement, une pièce défectueuse. Donc, je vais noter l'événement D, la pièce est défectueuse. Le pourcentage de pièces défectueuses de ces machines sont 2%, 5% et 7%. وش معناتها هنايا؟ معناتها la de pièces défectueuses. Alors, maintenant, c'est la probabilité D, sachant A est égale à 0,02. Maintenant, la probabilité pour que la pièce soit défectueuse, sachant qu'elle est fabriquée par la machine MA, est égale à 2%, 0,02. La probabilité D, sachant M2, c'est 0,05. D, sachant M3, c'est... D, sachant C, il y a 007. 0,07 voilà donc انا هذه défectueuse هذه تاع sachant راني نقول باللي D sachant A D sachant B D sachant C donc هذوما A B C qu'est-ce qu'ils forment ils forment un système complet d'événements أنا pour moi هادو هما les HI اللي هضرنا عليهم H1, H2, HN. Pour moi, c'est le A ou le B ou le C. D'accord? Donc, à la B, il y a défectueuse. Les pourcentages de pièces défectueuses. Donc, il y a un événement, la pièce est défectueuse. On bat qu'il y a d'autres événements. La probabilité, les probabilités. Les probabilités pour que D, sachant MI ou là. MI, pour moi, c'est A ou le B ou C. D'accord? Donc, normalement, le corrigé, il est détaillé dans le corrigé de la série. On passe à l'exercice Hadaya. Madame. Oui. دقيقة question في statistique simple في السيري الأولى. L'exercice qui donne changement de variable. ومن بعد قالنا calculer coefficient d'asymétrie ou d'aplatissement. Est-ce que نديرو بالإكس ولا Y ولا كيما نحبو؟ سيتي دابور على واش كان يهدر دوك هنا على حساب اسكو كان قال لك احسب عطالك لو شونجمون دو فاريابل لا ومن بعد قال لك راه حنا درناه قال لك en utilisant un changement de variable calculer la production moyenne annuelle de blé et de la variance x ومن بعد موراها قال لك calculer coefficient d'asymétrie ou d'aplatissement. Donc هنا tu vas utiliser le changement de variable. Normalement, on utilise. حنا درناه ماشي بشونجمون دو فاريابل. سي درناه باي. بالاي. باسكو نورمالمون بويسك خلاص دخلت لك في شونجمون دو فاريابل ومن بعد زدت لك اون كيستيون موراه نورمالمون tu vas utiliser le changement de variable. D'accord. و الفاريونس تاع اكس هي او كاري ماشي او كاري فوا فاريونس تاع y. A au carré, bien sûr. A au carré fois la variance de y. علاش درناها A؟ في الكوريجي مكتوب كاين غلطه. عملها غلطه وحسبتها بالا ولا بالا كاري؟ بالا مصح في الكويفيسيون سقمتيها. عملها غلطه برك هي تري بيان. اوكي سي بون. دونك نروحوا لان اكزرسيس تاع اكزامان. هذا عاودتوا البارح لي زيكزرسيس تاع السوجي اللي بعثت لكم؟ مازال. Alors, هنا تبعوا معايا هاو نبارطاجي. مدام. وي. لو كوريجي تاع ليكزو 5 اللي درناه ان تيست ما كاش في الكوريجي تاع لا سيري.
ما درتوش ومن بعد نعاود نديرو. داكور. enfin كيما هذاك ما حاش يجيكم وشنو هذا ما حاش يجي ان اكزرسيس كيما هذاك مي ما والاكزرسيس اسمعي 5 كاين في الكوريجي تاع الاناليز كاين. لا ماشي لا تاع كالكول دو بروبابيليتي. نو تاع الكالكول دو probabilité هو اللي كاين، تاع اناليز كومبيناتوار هو اللي ما كاين. خلاص داكور اوكي. داكور. Je partage l'écran. Partage. مدام Oui, وليكزو 1 لا بارتي 2 ما كانش نورمالمون في السوليسيون. l'exo 1 بارتي 2 تاعو. تاع calcul de probabilité. وي مدام. ما كاش. لا درتو. بون نورمالمون ما كانش. بون هاوليك الكوريجي هنا قدامي. لا كاين. هاوليك يا اخي الاوميغا سي 1 2 3 حتى ل 6 تاع ليكسبيريون شنو تاع اونجيت ان دي. هذا هو ليكزرسيس 1 تاع الكالكول دو بروبابيليتي. كاين تاع اوميغا وكاين. خلاص لا كاين. سي بون مدام سي بون. او في بون؟ الديسكورد كاين. الوغ تبعوا معايا هنايا ورقه وستيلو باش تجبدوا لي دوني واش عندنا. واش قال لك on s'intéresse ah oui ben le partage. Oui. Très bien. On s'intéresse aux défauts constatés sur le freinage et sur l'éclairage de véhicules dans un parc automobile. Yak. Donc, on a des voitures, un parc d'automobiles. On s'intéresse le freinage ou l'éclairage des véhicules. La proportion de véhicules qui présentent un défaut de freinage est de 67%. Classe. Parmi les véhicules ayant un problème de freinage, 48% présentent aussi un défaut d'éclairage. Lorsqu'on choisit au hasard dans ce parc un véhicule ne présentant pas de défaut de freinage, on a 75% de chances qu'il ne présente pas non plus de défaut d'éclairage. Soit les événements suivants. Bon, il y a les événements, on a été gentil ou on a les événements. كنا قادرين هادي سوا les événements ما نمدوهاش. نقولوا لكم خرجوا les événements توما. كيما في تيدي. Donc supposons بلا ما تشوفوا نتوما هنايا بلا ما تشوفوا تجبدوا لي les événements اللي فهمتوهم من هاد لينونسي. واش قلنا؟ On s'intéresse aux défauts constatés sur le freinage et l'éclairage. Yak? Très bien. Donc, من هاد la phrase déjà, وشنو هما les événements اللي نجبدهم؟ défaut de freinage ou d'éclairage. بصح كيفاش نكتبها؟ Soit F, l'événement, le véhicule un problème de freinage. possède un défaut de freinage. خلاص؟ Et soit l'événement E, les le véhicule possède un défaut d'éclairage. خلاص؟ Très bien. Donc, لقينا ال F ولقينا ال E. ومن بعد واش يقول لك؟ قال لك la proportion de véhicules qui présentent un défaut de freinage est de 67%. هاد la probabilité واش عطالك؟ F. Très bien. Donc, la probabilité de F est égale à 0,67. Parmi les véhicules ayant un problème de freinage, parmi les véhicules ayant, comme si sachant que, ou là, si, d'accord? Donc, parmi les véhicules ayant un problème de freinage, donc sachant, 48% présentent aussi un défaut d'éclairage. Donc, où y a la probabilité la PE sachant F. Très bien, c'est la probabilité de E sachant F est égale à 0,48. Lorsqu'on choisit au hasard dans ce parc un véhicule ne présentant pas de défaut,
Donc, comme si, comme sachant que le véhicule ne présente pas de défaut de freinage. On a 75% de chances qu'il ne présente pas non plus de défaut d'éclairage. La probabilité. Tawash. P de F sachant E. Là. Chauffez. Non, P de E bar, sachant. P2. E bar, sachant F bar. Très bien. C'est P de E bar, sachant F bar. Est égal à 0,75. Est-ce que vous êtes tous d'accord? Lorsqu'on choisit au hasard dans ce parc un véhicule ne présentant pas de défaut de freinage, donc un des F bar, 75%, on a 75% de chance qu'il ne présente pas non plus défaut d'éclairage. Donc, le E bar, donc c'est E bar sachant F bar. وعلاش درت sachant F bar? Parce que lorsqu'on choisit un véhicule, il ne présente pas de défaut de freinage. Donc, j'ai choisi, خلاص. Donc, sachant que j'ai choisi واحد ما عندوش de freinage, عندي probabilité تاع 0,75 باش يكون ما عندوش تاني problème تاع l'éclairage. خلاص هنا رانا خرجنا كامل لي بروبابيليتي. دونك في ان اكزرسيس نقدر ما نقولكش انا لي زيفينمون، لازم انت تقرا بعقلك لي نونسي تاع ليكزرسيس وتجبد لي زيفينمون تاعك اي لي بروبابيليتي اللي عطاهم لك. دونك هنا في هذا الاكزرسيس سهلنا، قلنا اف لو فييكول بريزونت ان ديفو دو فريناج، le véhicule présente un défaut d'éclairage. Premièrement, traduisez l'énoncé en définissant les probabilités des événements appropriés. C'est ce qu'on vient de faire d'Oka. Donc, voilà, la probabilité de F est égale à 0,67, E sachant F 0,48 et E bar sachant F bar est égal à 0,75. On va deuxièmement, pour un véhicule choisi au hasard, déterminer les probabilités des événements suivants. L'événement A, le véhicule présente un défaut d'éclairage. Donc, qu'est-ce que je veux calculer? P de E. P de E. Très bien. Je veux calculer la probabilité de E. Comment calculer P de E? Alors, idée que le véhicule présente un défaut d'éclairage. وشنو هما les possibilités اللي عندي؟ يقدر يكون il présente un défaut d'éclairage et il présente aussi un défaut de freinage, ou عنده un défaut d'éclairage et il ne possède pas un défaut de freinage. هادو هما les deux cas possibles اللي عندي. Oui ou non? وي ماذا نقدروا تما نديروا بالشجره هذيك مليحه. Oui, bien sûr تقدر. Bien sûr. Est-ce que c'est clair? كي نقول لك عنده un défaut d'éclairage، هاني قلت لك عنده خلاص عنده défaut d'éclairage، عندك deux cas possibles. Puisque عنده un défaut d'éclairage، يقدر يكون عنده aussi des défauts de freinage ou bien عنده éclairage وما عندوش freinage. D'accord? Donc هادو هما les deux cas possibles. Donc la probabilité de E شنو هي؟ هي la probabilité تاع E inter F ou plus la probabilité de E inter F bar. Donc, qu'est-ce que je vais utiliser? La probabilité, je vais utiliser la formule des probabilités composées. La probabilité de E inter F, elle est égale à quoi? P de E sachant F fois P de F. P, ou شنو هي؟ P de E sachant F fois P de F. Soit P de F, voilà. Ou la probabilité de E inter F bar, c'est la probabilité de... ما كنتوش تكتبوه. مدام معليش تعاودي quelle probabilité؟ تبعي شوفي هنا واش قال لك؟
Déterminer les probabilités des événements. A, le véhicule présente un défaut d'éclairage. L'événement A, il est identique à l'événement E qu'on a déterminé. L'événement E. Donc, je veux calculer la probabilité de E. La probabilité de E, on a dit E, il y a un problème d'éclairage, il y a un éclairage et freinage, ou il y a un éclairage ou un problème de freinage. Deux cas possibles. Donc, on dit la probabilité de E est égale à la probabilité de E sachant F fois la probabilité de F plus la probabilité de E sachant F bar fois la probabilité de F bar. D'accord? Donc, c'est quoi? C'est la formule des probabilités totales. Il y a la formule des probabilités totales. P de A égale à il y a la formule des probabilités totales. Très bien. Donc, les probabilités, où j'en ai? Un F l'énoncé, où j'en ai? عندي la probabilité de E sachant F. وراي هاي لك عندي la probabilité de E sachant F. عندي la probabilité de F. عندي donc نقدر نجبد la probabilité de F bar, c'est 1 moins la probabilité de F. Mais هذه la probabilité de E sachant F bar ما عنديش بصح واش عندي؟ عندي la probabilité de E bar sachant F bar. Donc, la probabilité de E sachant F bar, c'est quoi? C'est 1 moins la probabilité de E bar sachant F bar. Et le cours la probabilité de A sachant B bar est égale à la probabilité de A sachant B bar est égale à 1 moins la probabilité de A bar sachant B bar. C'est-à-dire la propriété qui est dans le cours. Donc, j'ai la probabilité de E bar sachant F bar, ماشي E sachant F bar. بصح نقدر نجبدها parce que la probabilité de E sachant F bar est égale à 1 moins la probabilité de E bar sachant F bar. عندي نجبدها. Donc, F bar تاني la probabilité تاعها نقدر نجبدها c'est 1 moins la probabilité de F. Donc, عندي كاع les données et je remplace. La probabilité de A, la probabilité de E, c'est 0,404. Donc, 40% des véhicules présentent un défaut d'éclairage. L'événement B, le véhicule ne présente pas les deux défauts en même temps. Il ne présente pas les deux défauts en même temps. Donc, il كان عنده éclairage ما عندوش freinage ou il كان عنده freinage ما عندوش éclairage. Donc, c'est delta, non? Oui. Oui. Très bien. Alors, B, le véhicule ne présente pas les deux défauts en même temps. Donc, donc c'est quoi? C'est en quelque sorte, c'est le E inter F, le tout bar. Parce que E inter F, il présente les deux défauts en même temps. Sahana, il ne présente pas les deux défauts en même temps. Donc, c'est le contraire dialogue. Donc, c'est la probabilité de E inter F bar. Le tout F bar. Et dit c'est quoi? C'est 1 moins la probabilité de E inter F. La probabilité de E inter F, le conditionnel, c'est la probabilité de E sachant F ou la probabilité de F parce que on a les données. Donc, E inter F, c'est 0,322. Donc, la probabilité de B, c'est 1 moins 0,322 qui est égal à Hader. Donc, à peu près 68% des véhicules ne présentent pas les deux défauts en même temps. Le véhicule présente un seul défaut. C'est delta. Un seul défaut. Soit l'éclairage ou le freinage, ou bien le freinage ou l'éclairage. Donc, delta, c'est la probabilité de E plus la probabilité de F moins 2 fois la probabilité de E inter F. Indique les données. Et je remplace. L'événement D, le véhicule présente au moins un défaut. Oui. Madame, je vois la différence entre l'événement B ou C. L'événement B, l'événement B, le véhicule ne présente pas les deux défauts en même temps.
Donc, c'est quoi? C'est le contraire de l'événement, il présente les deux défauts en même temps. C'est le contraire de ça. Par contre, le véhicule présente un seul défaut. Qui on dit qu'il présente un seul défaut? معناتها soit عنده ال وما عندوش ال F, soit عنده ال F وما عندوش ال E. هذه درناها في الكور les événements. كي نقول لك A et B se réalisent en même temps. واش تقولي لي c'est A inter B. كي نقول لك le véhicule عنده en même temps problème éclairage et freinage. تقولي لي c'est E inter F. كي نقول لك ما عندوش A et B ne se réalisent pas en même temps. واش معناتها؟ معناتها le contraire تاع A et B se réalisent en même temps. Le contraire c'est quoi? C'est A inter B, le tout barre. هنا كي نقول لك le véhicule présente un seul défaut. معناتها il présente soit le E et non F ou union F inter E bar. Donc, c'est le delta. D'accord? Oui. Le véhicule présente au moins un défaut. Quand je connais au moins, au moins un événement se réalise, c'est l'union. Donc, c'est E union F. E union F, c'est P de E plus P de B moins P à l'intersection dialogue. L'événement G, le véhicule ne présente aucun défaut. واش معناتها il ne présente aucun défaut. واش معناتها؟ معناتها ما عندوش ال E, ما عندوش البروبلème تاع l'éclairage, c'est-à-dire c'est le E bar, et donc inter ما عندوش البروبلème تاع الفريناج, c'est-à-dire le F bar. هذه E bar inter F bar وشنو هي؟ نقدر نكتبها c'est E union F le tout تحت la barre. D'accord? ومن بعد هذه A union F, je ne sais pas, voilà, هذه تاع au moins هاوليك le E union F c'est le D, donc qui est égal à D bar. Donc la probabilité تاع G est égale à la دقيقة, je vais accepter voilà. La probabilité تاع G هي en quelque sorte la probabilité تاع D bar. وانا la probabilité تاع D راني حسبتها, donc c'est 1 moins la probabilité تاع D. L'événement, c'est une autre question. Le véhicule ne présente pas un défaut d'éclairage. Sachant E bar. Donc, comme sachant que le véhicule ne présente pas un défaut d'éclairage. Alors, le véhicule ne présente pas un défaut d'éclairage. Quelle est la probabilité qu'il présente un défaut de freinage? Donc, je veux calculer la probabilité de F sachant E bar. La probabilité de F sachant E bar, en utilisant le base. C'est quoi? C'est la probabilité de E bar sachant F fois la probabilité de F divisée par la probabilité de E bar. La probabilité de E bar sachant F, c'est quoi? C'est 1 moins la probabilité de E sachant F. On a utilisé déjà la propriété ملفوق. Donc, نقدر نحسبها. La probabilité تاع E bar وشنو هي? C'est 1 moins la probabilité تاع E. Or que la probabilité تاع E كنا حسبناها من قبل. Donc, نجبدها et je remplace et j'obtiens la probabilité تاع F sachant E bar. On بعد واش يقول لك? Existe-t-il une indépendance entre les véhicules présentant un défaut de freinage et ceux présentant un défaut d'éclairage, c'est-à-dire, je vais calculer la probabilité de E inter F. Déjà, normalement, et je calcule le produit P de E fois P de F. إذا لقيت باللي وقتاش نقولوا باللي كاين وقتاش نقول كاين une indépendance كيكونوا متساويين. Voilà. Donc, إذا لقيتهم متساويين نقول باللي sont indépendants. Sinon, ils ne sont pas indépendants. Donc, après calcul, كنا حسبنا من قبل كلش P de E inter F لقينا هكا. Le produit, c'est différent. Donc, E et F ne sont pas indépendants. Donc, il y a une indépendance bien les deux défauts, éclairage et freinage.
Est-ce que c'est clair? شوفوا في هذا الكونديسيونيل دائما سي لي ميم كيسيون كي se répètent. C'est-à-dire واش حيتبدل في ليكزارسيس؟ يتبدل لينونسي تاع ليكزارسيس. بصح ومن بعد انت كي تعرف تجبد لي زيفينمون دابور لازم تجبد بيان لي زيفينمون تاعك. ومن بعد دير لا ديدكسيون تاع لي بروبابيليتي اللي عطينا لك في لو تكست. ومن بعد tu vas répondre في لي كيسيون. في لي كيسيون pour répondre لازم تعرف bien sûr les propriétés تاع les probabilités اللي راهم كاينين في لو كور ولازم تعرف واش راهو حاب لازم تعرف تقرا لا كيسيون اسكو راهو يحوس او ساشون اف ولا اف ساشون اف او ولا داكوغ وعندك واش عندك la probabilité des la formule des probabilités composées la formule de Bayes ou la formule des probabilités totales بهادوما تجبدوا كاع ستادير كاع لي كيسيون واش نبوزيو لكم تجبدوهم داكوغ الصح كاع سيك تفهم لي نونسي تاع ليكزارسيس خاطش اذا جبت لي زيفينمون خاطئين التمرين كاع يروح دونك ديجا في لا سيري دو بروبا درنا با مال ديكزارسيس تاع الكونديسيونيل لو جونغ دو سيت اكزارسيس بداها من ليكزارسيس 5 6, 7, 8 ou 9. Déjà 5 exercices. زدنا هذا le 10e, le 6e. Normalement تقدروا تخدموا في البروبا. نقولها نعاودها الصح كاع سيك تعرفوا تجبدوا لي زيفينمون واش عطاوكم. نعم. انا دوك بروبا هي اللي طيح بزاف ماشي اناليز كومبيناتوار. شوف ان اكزرسيس كيما هذا اللي درنا دوكا هذا لو ديرني فيها هذا رسمي ما يقدر يكون واحد اخر تاع اناليز هكا يقدر يكون واحد تاع كالكول دو بروبابيليتي ولا تاع ارونجمون باغ اكزومبل كيما باغ اكزومبل لي زيكزارسيس اللي درنا باغ اكزومبل ليكزارسيس 4 تاع كالكول دو بروبابيليتي يقدر يطيح لك واحد هكاك نعطيلك دي زيفينمون ومن بعد نقول لك حسب كلكو بروبابيليتي ولا اكتب نقدر باغ اكزومبل نعطي لك دي زيفينمون ونقول لك دوني اكسبليسيتمون هاد لي زيفينمون داكوغ ويقدر يكون باغ اكزومبل ان اكزرسيس باغ اكزومبل كيما ليكزرسيس 4 في الاناليز كومبيناتوار ولا ليكزرسيس 6 ولا ليكزرسيس 2 يقدر يعني قلت لكم لا شوفوا الكوريجي تاع لا سيري تاعكم عاودوه تري بيان لي بروبريتي تاع لي بروبابيليتي اللي راهم في الكور لازم تعرفوهم لازم تحفظوا لا لوا دو بروبابيليتي توتال وشنو هي كومبوزي وشنو هي بايز واش يقول داكوغ مدام وي مدام يقدر يمد لك ان دي تروكي كيما لاني باسي يقدر واش معناتها كي تكون ان دي تروكي واش معناتها ماشي ايكوي بروبابل لي فاس حنا واش قلنا كي يكون ان دي نون تروكي ولا اون بيس دو موني نون تروكي واش معناتها لا probabilité de f est égale à la probabilité de p est égale à n demi ايكوي بروبابل كي نقول لك ان دي نون تروكي معناتها كاع لي فاس عندهم لا ميم probabilité d'apparition هي 1/6 بصح كي نقول لك اون بيس دو موني تروكي معناتها كاين اون يا بيل تخرج اكثر من الفاس يا الفاس تخرج اكثر من البيل تو ديبون البلان واش من جهه درتو دونك كاين وحده اللي عندها اون بروبابيليتي داباريسيون اكثر من الاخرى هذه هي واش معناتها تروكي تبدلوا لي بروبابيليتي واليوم تولي ان دومي تولي حاجه وحده اقل وحده اكثر في الدي تروكي واليوم يكونوا كاع 1/6 تولي كاين اللي فيهم واحد قل واحد اكثر داكوغ هما يعطوه نعم هما يقولوا لنا شحال فوالا اكزاكتومون هذا ما كانوش معناتها تروكي معناتها تولي ما كاش لي كوي بروبابيليتي داكوغ وي داكوغ تري بيان دونك ميرسي شوفوا هاد ليكزيرس وي مدام بروبا على 10 و ستات على 10 والله ما نكذب عليك اوكين ايدي بون هنايا في هادوما ماشي تاع ام اي هاد لو سوجي سي ان سوجي تاع شكون تاع جي ام دوزيام اني جي ام
Bon, stat, un exercice sur 4, ça fait le proba, le proba. L'exercice, c'était un exercice sur 5. Et voilà. Il y avait l'exercice. L'exercice à proba. Non, mais Thomas, je pense que Thomas sûrement, il y a comme 2 exercices. On a proba, oui, on a proba, un seul exercice sur 5. C'était un peu long, un exercice. Sinon, bon, normalement, moi, le fin تكون stat كتر من البروبا. بالك stat, بالك proba, c'était sur 8. Oui, la fait proba 2 exos sur 8 et 2 exostats sur 12 points. Très bien. Donc, ça fait بالك 4 في البروبا ولا بالك واحد في البروبا صغير وواحد نعطولو أكثر من 4. Tout dépend. المهم je pense حتكون 8 sur البروبا والباقي 12 sur stat. بصح ان exercice كيما هذا رسمي. D'accord. Merci madame. هادوما رسمي. نعاود لا سيري ديكزيرسيس عاودوها. داكور. وي. بعد نسقساو كاش ديفيرونس بين او ساشون اف ولا او انتر اف. كيفاش؟ ديفيرونس بين او ساشون اف و او انتر اف. لا الاو انتر اف واش معناتها باغ اكزومبل هنا عندك لي دي ديفو اكليراج فريناج معناتها هاد لو فييكول عنده les deux défauts. C'est-à-dire les 2 événements E et F se présentent في هذا الفييكول. كي نقول لك E sachant F هنايا علاش كاين هذه E sachant F؟ Parce que هنا les événements ne sont pas indépendants. ما كاش l'indépendance, pardon, ما كاش l'indépendance. Ils sont dépendants. D'accord? Les événements, ils sont dépendants. Donc, كاين علاقة بين alors la probabilité تاع E تتأثر بالprobabilité تاع F. فهمت واش معناتها E sachant la probabilité تاع E sachant F؟ Oui. Parce que le E ou le F ما راهمش dépendants. راهمش indépendants. Oui. Madame, s'il vous plaît, ما فهمتش premier événement تاع deuxième question. Premier événement, ta deuxième question. Hada, pour un véhicule choisi au hasard, déterminer les probabilités. Hada, l'événement B. Là, l'événement A. L'événement A. Le véhicule présente un défaut d'éclairage. Hada ما فهمتش كيفاش درنا. نعاودو نقراو l'énoncé تاع l'exercice. واش قلنا؟ D'ailleurs, هو راه عطالك l'événement. هاوليك. قال لك سوا لي alors est-ce que فهمت هنا كيفاش خرجنا لي زيفينمون شغل كي نقول لك هكا كي تقرا هاد لا فراز est-ce que فهمت باللي كاين ان ايفينمون اللي هو او فهمتها بصح خلاص فهمتها تري بيان انت كون تو ديتيرمين هاد ليفينمون او كي تكتب او دو بوين تقول سوا ليفينمون او وشنو هو تو دوا لو ديتيرميني واش راك قاصد بليفينمون او راك قاصد به باللي لا فواتور بوسيد ان ديفو d'éclairage oui ou non. Très bien. هنا في l'exercice واش قال لك؟ قال لك traduisez l'énoncé déterminer la probabilité des événements. وشنو هو l'événement A؟ L'événement A هو le véhicule présente un défaut d'éclairage. Alors l'événement A, il est identique quel événement؟ هاوليك. Il est identique à l'événement E, c'est le même ou la هكذا خلاص دونك نقولوا باللي يا ودي P de A est égal à P de E وعلاش parce que l'événement A c'est lui-même l'événement E هذا ما كان و من بعد la probabilité de E منين جبتها هاي لك من énoncé قال لك 48% présente un défaut d'éclairage واش معناتها هذه c'est quoi هذه هاد la phrase c'est la probabilité de E est égale à 0,48. Donc la probabilité de A هذه E sachant F. هذه E sachant F. وراهي تاع E. راهي الفوقة اسمها. C'est un véhicule qui présente un défaut de freinage et de 67 بصح كنا حسبناها من قبل non؟ لا هي الأولى.
لا هذه أسنة. Deuxièmement, pour les véhicules, déterminer les probabilités des événements suivants. Et P2E. P2E sûrement تقدر تجبدها من الكونديسيونيل. هنا واش عطاني؟ La proportion de véhicules qui présentent un défaut de freinage, هذه خلينا. ومن بعد قال لك parmi les véhicules ayant, c'est-à-dire probabilité تاع حاجة sachant F. Parmi les véhicules ayant un problème de freinage, 48% présentent un défaut R. Donc, c'est la probabilité de E sachant F. La probabilité de E sachant F, où est-ce l'autre, c'est la première. Pardon. La probabilité de E sachant F, il y a قلنا خلاص عطاها لنا 0,48. Elle est égale à quoi? Elle est égale à la probabilité de E inter F divisée par la probabilité de F. Ou la probabilité de F, E inter F est égale à quoi? نحسبناها لا تاع الأو. استنى تشوف واش حسبنا. وراه ناني الأف خلاص هادوما كامل سي دي دوني. هادي أو بار ساشون اف بار 0,75 دي دوني ولا دوني سي دي دوني. ومن بعد أو فوالا on a utilisé le conditionnel. C'est la formule de probabilité composée. C'est total, madame. Total, pardon, le composé, il y a هذيك égale هذيك, total, pardon. C'est la formule des probabilités totales. وهنا عندنا les données. Bon, sauf pour هذه ما عنديش بصح نقدر ندير لا ديدكسيون تاعها باسكو عندي تاع او بار ساشون اف بار وحنا قلنا بلي او ساشون اف بار سي 1 موان او بار ساشون اف بار. دونك عندي كل هذه ثاني اف بار ما عنديش بصح عندي الاف ندير لا ديدكسيون تاعها. داكوغ خلاص. Très bien. Donc, s'il vous plaît, la série d'exercices تعاودوها. وهذا un exercice كيما هذا رسمي. D'accord? خلاص؟ Oui, madame. Merci. Très bon courage. نسرينا كي هنا؟ Oui, madame. Très bien. قولوا لي برك باسكو ما شفتش اسكو باسكو كنت مع الاول كوريجي اللي بعثت لكم ما فيهش الكوريجي تاع ليكزارسيس 9 الاخراني. اسكو عاودت درته لكم ولا لا؟ نسرين؟ دقيقة جو فيريفي. داكور. باش هكا نشوفي لا باسكو نورمالمون جبت لي ربي وليت درتو. فيه الناف مدام. فيه الناف. تري بيان. دونك عندكم با مال ديكزارسيس على هاد لو جور ديكزارسيس. صح كاع لي زيفينمون كيفاش تجبدوهم ولي دوني اللي عطالك لي بروبابيليتي تعرف تجبد تاع واش من ايفينمون عطالك ومن بعد يجي كل ساهل. دونك بهذوك لي 3 لوا نديرو بهم وخلاص. فوالا بيان سور ما تنساش لي بروبريتي. دوكا كيما هذا في هذا ليكزارسيس نقدر نكون كان ان اكزارسيس بلو سامبل في لي دوني نكون عطيتك هذه او ساشون اف باغ نقدر بصح انا هنا ما عطيتها لكش عندك بروبريتي اللي تخليك تجبدها. D'accord? Très bien. Donc, je vous souhaite très bon courage. Madame, s'il te plaît. Oui. Le stade, c'est un coefficient d'asymétrie ou d'appartissement. Il y a mu3 sur sigma 3. Qui veut que je sigma 3? Ah, sigma 3, شنو هي? C'est l'écart type puissance 3. Ah, l'écart type. Eh, c'est quoi sigma? Sigma, c'est l'écart type. L'écart type كاش تحسبيه؟ روحي تحسبي لا فاريانس. la variance. ومن بعد ديري لا راسين كاري تاعو خلاص لقيتي l'écart type. كي نقول لك سيغما بويسونس 3 حب يقول l'écart type بويسونس 3. كي نقول لك سيغما بويسونس 4 حب يقول l'écart type بويسونس 4. ولا لا فاريانس بويسونس 2. Voilà, la variance شنو هي؟ c'est l'écart type puissance 2. Oui, خلاص؟ Oui, d'accord. Très bien. Alors, je vous souhaite très bon courage. عاودوا les sujets هادوما اللي بعثت لكم بالكوريجي عاودوا لا سيري تاع تي دي عاودوها. سي با لا بين تدخلوا ليكزامان بلا ما تعاودوها. وقراو لي بروبريتي اللي عندكم في لو كور وان شاء الله تخدموا مليح. هكذا.
ان شاء الله ميرسي ان مدام شاء الله. الي نسرين دوك نبعث لك هذا لو سوجي ياك. D'accord, تري بون merci كوراج madame. ميركودي ان شاء الله. إن شاء الله. بسلامه. صح.